Pusong nasikop sa mga kapulisan ng top 2 most wanted person sa station level nga si alias Mel niadtog Nobyembre 2025. Ang operasyon gipahigayon didto sa Paranaque Integrated Terminal, Metro Manila, diin ang suspitsado usa ka residente sa Barangay Salvacion, Butuan City, gidakop pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong duha ka count sa frustrated homicide. Atol sa pagdakop, gipahibalo dayon ang suspek sa iyahang katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act. Kasamtangang ana usab kini karon nakakustodiya sa Butuan City Police Station 4 alang sa tukmang disposasyon. Kini nga malampusong operasyon nagpamatuod nga taas nga kamot sa balaod makaabot bisan asa dili muundang ang Butuan City Police Office sa pagukod sa mga kriminal bisan asa pa man magtago ning nasud sa Pilipinas. Mga katropa, lig-unon ta ay nga atong panglawas pinaagi sa Premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.